example, patient yang ada aneuploidy, trisomy 18, single gene defect, structural abnormalities, and also intrauterine infection like chronoamnionitis kan, dia boleh cause transmission of disease lah, like cytomegalovirus and also toxoplasmosis, and also reduce growth potential, which means maternal factor and also placenta factor. Maternal factor ni ikut mak dia. If mak dia memang low, mak dia memang SGA lahir juga, and dia akan dapat anak pun yang probably SGA. Okay, patient undernutrition, maternal hypoxia, and also patient yang ada drugs. Placenta factor pula macam pre-eclampsia pun boleh cause IUGR. Okay, macam reduce placenta perfusion and also reduce fetal placenta perfusion in twin transfusion syndrome. Ini ada causes lah, common causes. So ni risk factor major and minor. Macam mana, kenapa penting major and minor? Major and minor sebab kalau kita ada one major minor, kita kena buat terus umbilical artery ultrasound Doppler. Kalau kita ada 3 or more minor, kita terus buat, kita akan buat uterine dulu. Kita tak payah buat umbilical. Kalau kita ada one major, terus buat umbilical. Tapi kalau kita 3 or more minor, kita buat uterine dulu. Baru kita start, baru kita proceed with umbilical. Nanti kita tengok graph dia. Guideline dia. So major factor dia, age more than 40 years old, smoker, daily vigorous activity, exercise, previous SGA, previous stillbirth, maternal STDA, chronic hypertension, renal impairment. Kalau minor, age more than 35 years old, nulliparous, BMI dia underweight or overweight, and then smoker less than 11 cigarettes, and previous preeclampsia, one of the minor risk factors. Okay, pattern physio dia kita ada dua kan, symmetrical and also asymmetrical. Symmetrical ni dia tak ada brain sparing. Okay, kenapa kadang patient ada brain sparing? Ini asymmetrical lah. In symmetrical, patient dua-dua head circumference and also abdominal circumference will be low. Okay, in what case yang akan dapat macam ni is chromosomal disorder and also fetal infection, which mean dia akan ada systemic punya problem yang causes both of AC and also HC reduced. But in asymmetrical, patient yang ada uteroplacental insufficiency, okay, dia akan ada brain sparing, which mean kita akan dapat increase head circumference and also reduced abdominal circumference. Kenapa brain boleh besar and also abdominal circumference kecil pula? Okay, sebabkan bila kita ada fall in oxygen and also rise in carbon dioxide in fetal blood, kita akan induce chemoreceptor response in fetal platelet bodies yang akan result in vasodilatation in fetal brain, myocardium and also adrenal glands, which mean dia akan causes more blood to perfuse in vital organs. Okay, sebab kita nak preserve baby, kita tak nak patient kita tak nak patient go to intrauterine IUD kan. So more blood akan perfuse to brain, myocardium and also adrenal glands. Tapi however, kita akan ada vasoconstriction in some organs, kidneys, spinal vessel, limb and also subcutaneous tissue. Okay, kenapa vasoconstriction? Sebab kita nak, macam kita cakap tadi, kita akan preserve brain, kita akan preserve myocardium and also adrenal glands. And complication, bila kita ada vasoconstriction in kidneys, that's why patient IUGR, kita akan ada oligohydramnios. Kita akan reduce amniotic fluid, which mean fetus tu akan kurang kencing, dia akan kurang urine output sebab dia nak conserve blood, conserve fluid to go to the brain. Okay, next. Ini sama macam aku cakap tadi, dia akan ada vasodilation and also vasoconstriction. Okay, korang boleh baca ni. Okay, apa investigation atau diagnosis kita boleh consider in IUGR is history taking. Mula-mula kita kena tahu apa gestation age ni. Sebab kenapa kita nak tahu gestation age? Sebab kita nak tahu part mana, which gestation dia dah start IUGR tu. Kan? Kalau kita tengok, kita plot, tiba-tiba at 34th week dia ada IUGR, okay, mungkin kita boleh buat some other investigation. That's why it's very important kita kena tahu correct gestation age of fetus. Okay, kita pakai CRL ataupun kita pakai BPD lah. Kalau CRL less than 30 weeks is very accurate lah. Okay, kita akan dapat gestation age within 7 days. Ini
ni basic lah, korang kena baca pasal CRL and also BPD, macam mana kita nak calculate gitu. Okay, clinical, macam mana, I mean clinical is not recommended by guidelines sebab dia tak significant lah untuk dapatkan diagnosis of IGR, so kita ignore benda ni. Okay, number 3 is biophysical, which is kita pakai head circumference and also AC. Dua ni memang very important lah. Okay, sebab kita nak tahu it's either symmetrical or asymmetrical. Okay, is it head circumference larger than AC ataupun dua-dua akan low. Alright. Okay, macam kita tengok ni, asymmetric, AC will remain larger. In symmetric, kita akan dapat AC and AC both are reduced. Okay, macam mana, I mean, bukan every day kita buat biophysical measurement. Kita buat in patient yang memang dah dapat suspect ataupun diagnose IGR, kita buat 2 weekly. Tak payah buat every day. Kalau every day jenuh nak ambil ultrasound, nak check kan. So 2 weeks interval kita buat HC and also AC. Nak tengok fetal size tu, increase ke tak increase. Okay? And next kita boleh buat amniotic fluid volume assessment. Kita akan dapatkan dia punya AFI, which is amniotic fluid index, ataupun kita check dia punya volume itself. Okay, macam mana kita nak check volume tu? Kita kena check single deepest vertical pocket of amniotic fluid. So less than 1 cm suggest IUGR, which mean oligohydramnios lah kan. And AFI pun kita boleh buat. AFI kita calculate is based on ultrasound. Okay. Macam ni lah, dalam statement cakap 4 quadrant technique tu. Kita pakai ultrasound, kita check 4 quadrant ni, kita sum, and then this sum of the result is known as AFI. 5, less than 5 is oligohydramnios, and 24 more than that is polyhydramnios. And then fetal biometry pun important. Okay. Macam tadi lah yang kita buat AC, AC, BPD, human length semua tu, kita nak check overall growth of the fetus. Bukan sahaja AC intensity, tapi overall juga human length and also BPD. Okay. Other investigation, for example, kita nak tengok apa cause of IUGR. Kita nak tengok torch infection, kita buat serological screening lah. If patient ada, contoh dia kecil kan, dia SGA ataupun IGR, kita buat anomaly scan. Usually anomaly scan ni kita buat structured anomaly scan, kita buat at 18 to 20 weeks. So kita buat amniocentesis and karyotyping. Okay. This is a prenatal diagnosis lah. Kalau kita suspect patient ada chromosomal abnormalities or structural abnormalities, kita buat detail scan kan at 18 to 20 weeks. And kalau kita suspect IGR, kita boleh buat terus amniocentesis and karyotyping to check if patient ada underlying Down syndrome ke or any syndrome. And then ultrasound, and most important, color Doppler ultrasound. Sebab apa penting color di ultrasound ni? Sebab kita nak check vessel tu. It's either umbilical, uterine or middle cerebral artery punya problem. Okay, sebab contoh in pre-eclampsia, kita akan ada problem dekat uterine artery. So baru kita boleh suspect patient ada pre-eclampsia, that's why fetus dia ada IUGR. Okay. And nanti kita tengok. Okay, first uterine artery Doppler, bukan semua IUGR kita buat, tapi women that have 3 or more minor risk factor, kita kena refer for uterine artery at 20 to 24 week gestation. Okay, uterine artery ni resistant ni kita boleh check in the result, low diastolic flow ataupun high PI ataupun resistant index, and also presence of diastolic notch. Okay, presence of diastolic notch in second trimester suggests incomplete invasion of placenta trophoblast. Ini macam saya cakap, this is a pre-eclampsia punya evidence. So that's why in incomplete invasion kita kena suspect IUGR juga. Patient ada pre-eclampsia, so that's kita kena buat uterine Doppler to check if either patient ada IUGR ke tak to the fetus. Okay. So this is the Doppler. Kita tengok. Okay, korang nampak tak aku punya ni? Apa? Mouse ni nampak? Nampak. Okay, nampak kan? Okay, yang tinggi ni adalah systolic. Okay, systolic which means ni uterine artery kan. Uterine artery is from mother to fetus kan. From mother to the placenta. So kita mana dalam ni? Okay. Ni systolic kan. Systolic is from heart dia akan travel to the uterine artery.
So memang ada kita boleh nampak memang tinggi kat situ. Kan memang tinggi. Tapi bila dia nak diastolic, masa dia nak relaxation tu, ni kan this one, dia tak usually normal, dia akan macam ni tau, dia akan straight je. Tapi dia ada diastolic notch pula. Which mean kita ada resistance, ada some sort of resistance kat situ. Baru dia sambung balik yang normal kan. Okay, systolic, lepas tu ada diastolic notch sikit, lepas tu dia jadi normal balik. Sebab notch tu lah yang indicate patient ada ada preeclampsia. Okay, this is one of the abnormalities in the uterine artery. So korang kena, aku rasa penting kat ni sebab okay, presence of diastolic notch ni penting. Yang dua ni tak tahu asal. Okay. Okay, nombor dua, umbilical artery pula. Umbilical artery ni kita nak tahu okay, umbilical pula is from baby to placenta. Okay, kita nak tengok ada tak resistance in from fetal to placenta. In patient yang ada preeclampsia, lama-lama placenta tu akan infarction tau. So sebabkan oksigen pun tak dapat dekat placenta because of preeclampsia, kita ada constriction dekat uterine artery, kita tak dapat, kita akan dapat placenta infarction. So when fetal vessel, which mean umbilical artery, nak travel through the placenta, dia tak boleh nak masuk sepenuhnya sebabkan ada infarction. So dia ada resistance kat situ. So kita nak, how we diagnose, how we characterize it, kita ada present and diastolic flow, absent or reverse. Okay, korang kena, yang first tu normal, yang present tu normal. Okay, yang nombor 2, nombor 3 tu tak normal, absent or reverse. Absent which mean dia tak ada diastolic flow langsung. Systolic dia memang ada. Dia memang ada flow to the to the vessel lah, dia memang ada. Tapi bila dia nak diastolic, which mean dia tengah relax kan, there's no blood flow to the placenta. To the placenta tak ada. So dia ada systolic je. Tapi nak travel through placenta tu, kalau diastolic flow tak ada. So dia jadi kosong kat situ. Kalau first gambar tu normal lah. Second gambar ni dia tak ada langsung diastolic flow dia. Ada systolic je, nampak tak? Okay. Nombor 3 dia ada reverse, which mean blood tu dah travel dah. Masa dia systolic travel, masa dia nak diastolic tu tak ada langsung sebab infarction dah memang mungkin severe constriction, tapi dia ada reverse and flow, which mean blood yang dia datang tu, blood yang dia pergi tu, dia patah balik kepada fetus, which mean that's why kita ada end diastolic flow. Okay, this is indicate uteroplacental insufficiency that have risk for hypoxemia and also ischemia. Kenapa hypoxemia? Which mean umbilical artery ni dia contain deoxygenated blood kan. Kalau korang ingat fetal circulation ni, dia umbilical artery yang hantar deoxygenated blood. Yang umbilical vein ni hantar oxygenated blood. So umbilical artery ni dia deoxygenated blood. So dia tak boleh pass through the placenta. There's no gases exchange, no nutrient exchange. So there will be deoxygenated blood travel back to the fetus. So patient would have hypoxemia. Okay, next is fetal vessel. Fetal vessel ni tak penting sangat, tapi in MCA, medial cerebral artery pun important lah sebab macam aku cakap tadi, in asymmetrical LGR, kita akan ada brain sparing kan. So bila brain sparing, kalau kau tengok di graph ni nama first is normal, which mean patient brain ni kat brain lah, MCA. So systolic ada, diastolic pun sikit lah ada kan, sikit ada. Tapi in brain sparing, which graf nombor 2 ni, systolic dia ada, tapi diastolic flow pun dia akan increase sebab dia ada brain sparing, sebab more blood perfuses to the brain. And in asymmetric growth ni, macam cakap tadi, more brain will travel to the brain sebab dia nak preserve the vital organs. That's why patient ada high head circumference and low abdominal circumference. This is for asymmetrically LGR. Okay, so these three vessel ni important lah, korang kena baca and also revise balik. Okay, fetal complication tak ada. Okay, maternal complication pun tak ada apa-apa pun. Kalau dia ada patient ada preeclampsia, adalah kan. Okay, management. Macam mana kita manage patient yang ada IGR? Okay, macam aku cakap, the first thing is kita kena accurate assessment of gestational age ni. Kalau kita tak, macam mana kita nak tahu kan patient ni normal ke tak kalau kita tak tahu gestational age dia?
So bila kita ada gestation 8, kita ada 20 week, kita ada 34 week, 36 week. Bila kita tahu, kita boleh tahu this patient, this fetus is normal ke tak, di SGA ke tak. Sebab kita ada graph kan untuk 30 week, 32 weeks yang normal, kita ada 5th centile, 10th centile of gestation age kan. So kita boleh tahu this patient SGA ke tak SGA. Okay, and then kita kena recognition lah of fetal smallness. Macam mana kita nak tahu? Kita buat ultrasound tadi. Kita buat EC, abdominal circumference, kita buat estimated fetal weight. Kita search for the causes preeclampsia, kita buat Doppler ultrasound. Kalau kau suspect dia ada Down syndrome, kita buat amniocentesis, karyotyping. Kalau kita suspect infection, kita buat torch infection, kita buat screening semua tu. So investigation tu penting lah. Okay, management kita adequate bed rest, kita correct the malnutrition. If mother tu dia tak cukup nutrition, kita bagi nutrition. Avoidance of smoking, kita bagi oxygen to the patient, kita bagi aspirin. This is for very selected patient lah. If patient ada history of thrombotic disease, hypertension, preeclampsia, previous preeclampsia, kita boleh bagi prevention of preeclampsia, which means kita bagi aspirin. Alright, and then kita boleh bagi maternal volume expansion, which means kita bagi fluid. Okay, kita bagi fluid, kita bagi blood ke kalau patient anemia kan. So, kita boleh improve placental perfusion. Okay, inilah dia punya guideline. Kalau kau tengok, kita buat fetal biometry. If single or EFW less than 10 centile, kita terus buat UA Doppler, which mean uterine artery Doppler. Okay. Ataupun korang boleh refer tadi yang 3 minor, kita buat uterine. If 1 major, kita terus buat umbilical. So yang in this case, kita buat umbilical artery. Okay. If normal, kita repeat ultrasound fortnightly. Kita buat UA Doppler balik, delivery by 37 week. Kalau UA Doppler tu tak normal, which mean EDV present and diastolic volume present, kita buat, kita repeat ultrasound and then kita delivery pun by 37 weeks. Tapi if patient ada yang kanan sekali, patient ada absent or reverse and diastolic volume, kita repeat ultrasound, kita repeat Doppler semua, delivery before 32 weeks. If abnormal ductus venous pun another Doppler ultrasound, tapi dia macam tak common, tapi yalah, possibly kita pakai DV, ductus venous Doppler. So if abnormal DV and also CTG, baru kita delivery by 32 weeks. Tapi apa aku baca, kalau dia even dia abnormal pun, even ini guideline from mana nice guideline kot. Kalau aku baca 10 teachers, dia tak payah. Kalau kau ada abnormal apa-apa pun, abnormal Doppler, kita just monitor, kita boleh delivery by 37 weeks. Kalau tak ada complication lah. Kalau ada complication, macam aku cakap, kita just before 32 weeks, kita bagi steroid, then baru boleh deliver. Kalau tak, kita by at term 37 weeks, baru kita boleh delivery. Okay, itu je lah aku punya presentation. Faham tak? Sekejap Dan. Okay. Uterine artery tu untuk preeclampsia, umbilical artery tu untuk uteroplacental insufficiency. Betul? No, uterine artery tu sama je. Dia macam uteroplacental. Yalah, kalau for umbilical uteroplacental, kalau uterine tu kita nak tahu maternal punya condition. Uterine artery punya condition lah. Contoh patient mak dia ada chronic hypertension kan. Okay. Kita nak tengok dia punya complication of chronic hypertension. Ada tak dia punya vasoconstriction ke, kita buat uterine artery Doppler. Sebab tu 3 or more minor kita boleh buat uterine. Kalau dah major tu kita check fetus kepada placenta. Itu lagi severe kan. So kita check umbilical artery terus. Kalau one major risk factor. Better. Dan. Okay. Nak confirm balik tadi kau cakap paling awal boleh deliver baby if ada problem lah by 32 weeks. Paling awal kan? Itu paling awal. Kalau ada isu lah kan. Tapi kalau tak ada isu, kalau ada isu kau 37 weeks je. Try hold until 37 weeks. Yep. Okay. And then tadi kau ada mention tak? Tak perasan tadi. Kau ada mention tak macam mana nak confirm dia punya gestational age baby tu?
But Control? clinically tak reliable. Dia klinik tak reliable lah untuk detect IGR. Kau tak payah buat clinically, tak payah palpate sebab dia tak significant. That's why kita buat ultrasound je. Ultrasound. Ultrasound je lah. Ambil Ultrasound dia punya yang biometric assessment kan, yang ultrasound. AC, BPD semua tu. Okay. And then boleh check dia punya ni sekali kan, dia punya amniotic fluid semua tu. Yes, ultrasound. Boleh? Dan Yep, Ma. aku nak tanya pasal AFI tu. Okay. AFI kalau kita diagnose IUGR must be less than, kenapa dia kata less than 1 cm? Bukan less than 5 ke? Ada tak? Ini lain mah. Ini untuk ini single deepest vertical pocket, bukan AFI. Yang AFI tu dia sum of the pocket less than 5 baru kita oligohydramnios. Tapi kalau single deepest vertical is less 1 cm baru suggest IUG. So kalau dia less than 5, it's considered as a asymmetrical IGR. Yes, asymmetrical sebab dia oligohydramnios kan. Okay. Dan yang pocket tu ultrasound lah. Pocket ultrasound juga. Tapi tak sure lah macam ni nak kira. Sebab kita mungkin kena belajar kot ultrasoundnya. Sebab tak tahu. AFI ni mungkin tahu sikit lah sebab kita pecah 4 quadrant. So yang kita ambil largest pocket and then kita sum of the 4 quadrant tu. Baru kita boleh dapat AFI. Jom lah kita pergi labor room. Kita pergi labor room. Okay kan, faham tak? Yes. Faham. Contoh kan, from history kan, Dr. Apa ni, mother kata. Anak saya tak mungkin tak bertumbuh dengan sempurna macam mana tak. Macam kita nak ambil history taking, faham tak? Macam mana kita nak tahu head circumference, abdominal circumference. Kalau kita, contohlah bagi aku, kalau kita tak tahu kalau kita tak tahu kan apa causes of IGR, kita kena confirm balik dengan mak tu. Mak, follow up ada tak doktor cakap apa? Mungkin kita boleh tahu from there. Contoh dia awarded kan, kita datang, dia admit, kita cakap dengan dia, macam mana awak tahu awak ada baby kecil? So dia pun cakap, mungkin doktor cakap awak ni ada problem-problem ni, kita suspect lah. Ataupun dia cakap dia ada previous history of preeclampsia. Then kita boleh cakap kita macam mana kita buat history of preeclampsia lah. That's why sebab preeclampsia boleh cause IUGR kan, so kita elaborate sikit preeclampsia punya history. Macam tu. Sebab IUGR itself kita tak boleh nak teka kan, tak boleh nak diagnose. Just by ultrasound investigation. So macam tu. Alright. Mungkin patient ada underlying factor, underlying problem, then kita elaborate that history, baru kita mungkin suggest IUGR nanti. Kian. Okay, nak sambung next ke macam mana? Sambung next lah. Next apa? Tajuk apa? Ingat next aku. Anemia. Anemia and pregnancy. Ada lagi 2 presentation ni? Yep. Okay, mantap. Boleh lah. Boleh. Record. Record. Kalau kau ni ada habis dah. Aku nak balik rumah tapi rumah aku 40 minit. So mak jauh. Sambung je lah, tak apa nanti aku sebenarnya kena makan je sambil tengok orang present. So nampak anemia and pregnancy? Nampak. Okay, nampak, mantap. Simple, 9 slide insyaAllah. Mantap. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So I'll be presenting on anemia and pregnancy. Next. So a lot of my content ni is from WHO. So the definition by WHO, hemoglobin concentration less than 110 gram per deciliter, or yang kita selalu guna ialah 11 gram per deciliter in venous blood. So the sign symptom according to WHO, kalau mild to moderate anemia, soalnya asymptomatic and only can be detected on screening alone. However, in severe anemia, patient might have this symptom of fatigue, irritability, generalized weakness, shortness of breath, frequent sore throat, headache, frontal,
brittle nails, pica, or decrease in appetite. So the sign for severe anemia also patient will come with pale conjunctiva, skin and nail changes, which I mentioned earlier, which is a brittle nail, leg edema, gum and tooth changes, which is glossitis and stomatitis, tachycardia and also functional heart murmur. So these are the classification for anemia. The mild is 8.7 to 10 gram per deciliter. Moderate 6.6 to 8.6 gram per deciliter, and severe is less than 6.5 gram per deciliter. So so korang kena mention all the symptom and also the sign. Even patient is probably moderate or mild anemia, tapi korang kena rule out this symptom or tanya kat patient this symptom, and you guys kena present to our examiner all these sign and also symptom from our PE and also history. So next is causes of anemia. So the most common causes of anemia is nutritional anemia, which is IDA, which is iron. Next is second most common is folate and vitamin B12 deficiency. Other than that is chronic blood loss or acute blood loss, okay, infection, chronic disease such as renal disease, okay, parasite manifestation, hemolytic anemias, and also this one is also, I think, quite common in our clinic, which is a hemoglobinopathies, patient having a beta thalassemia traits or major beta thalassemia, so they will come with anemia. They might not have the symptom, but incidental finding from the full blood count. So these are the summary for the antenatal management of anemia in pregnancy. First is from the history and also clinical examination. Okay. Next, so from the history and also examination, you know the type of, you might think of what is the type, and also you can know the severity from the investigation. So if IDA, so you determine whether normal HB can repeated by term. Okay. Then from this, boleh nampak arrow I ke? Boleh you. Okay. So pregnancy remote from term. Next, we can start oral iron. If GI intolerance or compliance is doubtful, ataupun dia poor compliance, we can advise on parenteral iron therapy. It's either IV or IM. Next is megaloblastic anemia, second most common. It can either be folic acid or either B12 deficiency. So we can give this therapy. And then next is dimorphic anemia. Dimorphic anemia ni dia ada tiga-tiga. Dia ada iron deficiency, dia ada folic acid deficiency, and also vitamin B12 deficiency. But this one is considered rare. Okay. So if pregnancy nearing term or there's a severe anemia less than 6 gram per deciliter, you can consider blood transfusion. Tapi ini I akan bagi tahu more in upcoming slide. So these are the effect of anemia on pregnancy. On the fetus, kalau folate deficiency, kita kena tahu benda ni wajib tahu, neural tube defect. Okay. Next, other than that is miscarriage, IUGR, prematurity, anemia in infancy, and IUFT. For mother, if mother is having anemia, it's susceptible to infection. Also, patient might have a heart decomposition and heart failure because the heart is trying to pump blood throughout the body. Okay. So why you need to know this effect of anemia? Because I think it's important for our preconception counseling. So patient previously having a preeclampsia wanted to preeclampsia. Sorry. Counseling for the patient. Okay, contoh patient ada anemia. So what is the counsel that you wanted to give to the patient? So you need to highlight this effect of anemia to their fetus. That is most important lah. Alright, so the diagnosis of anemia in pregnancy. First one is from the sign and symptom. Okay, kadang-kadang tak ada pun symptom and also tak ada pun sign.
So it is important to do a full blood count investigation. Kalau dalam buku 10 Teachers, dia kata we can do HB or look for HB at booking. So it's important in our history taking to ask the patient or the mother what is the HB at that time. Is it normal, more than 11, or doktor kata rendah? Okay. So for diagnosis of IDA or iron deficiency anemia, they have a low MCV and low MCHC, and also they have a low ferritin levels. And peripheral smear shows hypochromic microcytic red cells. Next is second most common is folate deficiency. It is more common than B12. So a patient can have fetus can have a neurotube defect, and from investigation of the mother, it have MCV is high. That's why it is called macrocytic anemia. And then kalau tengok peripheral smear, dia akan ada macrocytic normochromic red cells, and then serum folate low, less than 3. So the treatment in anemia. So kalau iron deficiency ni, it's involve appropriate diet and also oral iron supplement. Tapi saya lupa nak letak what is the appropriate diet of iron. But what I read, it is important to counsel patient to eat macam meat, macam tu lah, macam daging. Adalah something sayur ada certain sayur yang akan increase the iron Red meat to kan? patients. Red meat. Sawi. Yes. Sawi dia kan? That one aku lupa nak letak. Nanti aku send balik dalam group. Okay, aku edit balik ya. So this is second point ni important lah, because you need to achieve hemoglobin at least 10 gram at term. So before delivery, mesti you guys kena patient mesti kena more than 10 gram per deciliter. So this is also one of the famous question that doctor will ask lah. That is iron preparation. Kita ada banyak iron preparation. Kita ada 3 jenis yang most common preparation. So it based on patient tolerance. So the most common one we give ferrous sulfate. Okay. So korang kena check balik albumin, zinc copper, semua jenis semua jenis multivitamin, tengok dia punya iron in the form of what. Soalnya kita kasih ferrous sulfate 200 mg 2 to 3 times daily, atau kadang-kadang ada yang ferrous gluconate and ada ferrous fumarate. So it depends, kalau patient ada muntah-muntah, itu dia punya side effect. So kita change to another multivitamin. Sebab another multivitamin, dia punya iron tu it's another form, which is a ferrous gluconate ataupun ferrous fumarate. So and then bila you nak tengok dia punya HB level, so dia akan arise second week after you start this iron therapy, and then you expected that improvement is approximately 1 gram per deciliter per week. So contoh kalau patient come with 9 gram, so in 1 month sepatutnya dia start arise to in a 2 weeks kan. Patutnya dia tak akan ada anemia ataupun dia more than 10 per gram per deciliter approximately. Okay, kita expect macam tu. So adverse effect of iron therapy ialah, yang paling penting ialah nausea, okay, constipation and also diarrhea. So how you reduce it is by taking tablets after meals. Yang ni yang penting, constipation and also nausea. So kalau patient cannot tolerate with the oral therapy atau dia perlukan rapid correction of anemia, contoh dia dah last month of pregnancy ni, sebelum nak term ni, so kita kena kasih parenteral iron, ataupun oral therapy dah fail, so kita kena kasih parenteral iron, which either can be IM or IV. And then so yang keempat ni ialah blood transfusion. Bila kita perlu kasih blood transfusion? It's indicated when the patient is having less than 6 gram per deciliter, atau it considered as severe anemia. Ataupun less than 8 gram per deciliter, kalau tengok ayat ni, if they have risk of blood loss at delivery.
So it depends on clinical doktor yang check dia lah waktu tu. So this one severe anemia in pregnancy ataupun ada certain kata less than 7, ada certain kata less than 6. So it require urgent medical treatment. HB less than 4, it has emergency carrying a risk of congestive cardiac failure, sepsis and also death. So next ialah medication. If someone is diagnosed with folate deficiency, so you kena kasih 5 mg of oral folic acid daily untuk correction of its anemia. Kalau B12, which is less common than folate, kita kasih 250 microgram cyanocobalamin. Okay. Ni one of the B12 punya component lah, which is administered parenterally every weeks. Habis. So yang being highlighted in WHO ada 3 tu je lah. IDA, folate deficiency and also B12 deficiency. Most common is IDA 90%. Second most common 5% is IDA. Folate. Other than that is yang tadi tu lah, boleh jadi thalassemia pun kita selalu nampak juga thalassemia. Okay. Right, habis. Okay, ada soalan? Okay, kita tengok ni. Sekejap. Iron diet. Meeting will end in 5 minutes. 5 minit lah. Kita Mama. Tak apa, buka pendengar kau. okay, tak apa. Tanya. Kalau macam tadi kan, macam masa booking kan kita dah ambil dia punya blood kan, kita check for HB apa semua kan. So kalau macam patient, kita repeat balik tak blood work macam at certain time frame before term walaupun dia asymptomatic? Yes. Good question. Sekejap. Aku tak letak benda tu. Penting kita kena tahulah bila another check for HB kan. First is at booking. Okay. Alright, so aku nak share benda ni. Macam nak share. Okay, kita stop dulu share. Kita tukar. Share. Okay, boleh nampak? Nampak. Okay, so this is from a NICE guideline. So bila kita kena check HB kan. Okay, first ialah at booking. Okay, mana booking? Okay, ni booking kan. Tak cakap. Tapi kalau dalam WHO dia cakap at booking kita kena check. And another one ialah ni, second screen at 28 weeks for anemia. At 28 weeks. Okay, Di. Okay, nice. Itu je. Tapi yang penting patutnya at booking mesti kita kena check HB lah. Tapi dia tak mention here. Next, repeated at 28 weeks. Right. Tak ada dah. Okay guys, thank you. Alright. Satu lah kot. Mantap. Kita end dulu tu kita Baru. Okay. Terus. Okay, bye. Okay, so classification dia kita ada pre-existing GDM, pre-existing diabetes mellitus consisting of type 1 and type 2, and also kita ada gestational GDM itself. So GDM ni dia punya definition ni is any degree of glucose tolerance which is first recognized during pregnancy, tak kisah during booking ke atau the whole pregnancy tu, gestational tu. And kalau ada glucose intolerance, so dia ada gestational diabetes mellitus. So whether or not the condition persisted after pregnancy. Okay, yang penting during pregnancy ada glucose intolerance, GDM. Oh, dia tak ada week Okay. apa tak ada Tak ada. Alright. Tak
kisah. So macam dia yang kisah bila screening tu, dia punya level tu kita tengok bacaan dia tu. Kita nak tahu dia tu memang ada pre-existing ataupun dia tu sebenarnya ada gestational diabetes mellitus. Alright. Okay, so pathogenesis dia ni pregnancy. So bila ada pregnancy, increase estrogen, progesterone, gluconeogenesis, ada hyperglycemia, and then ada insulin, increase insulin production, itu ada beta, itu ada DDM lah. Macam biasa lah, macam normal punya ni lah, cuma ada increase estrogen due to pregnancy. Yang penting ingat dia ada increase estrogen, progesterone, and then dia degraded by placenta, and then dia ada HPA dengan cortisol ni. Sebenarnya hormon ni penting lah, dia sebab hormonal punya cause yang akan causekan kepada gestational diabetes ni. Okay, so ni adalah complication lah kepada fetal. Kalau dia ada, yang penting kenapa diabetes ni bahaya, sebab dia akan cause kepada malformation of the baby lah. And then itu kepada fetal lah. So kepada fetal, kalau untuk first trimester, kalau GDM, kalau glucose intolerance tu berlaku dekat first trimester, dia akan ada risk kepada congenital abnormalities. Dia akan ada macam contoh BSD, ASD itu most common one lah. Sekejap. Nampak tak kesal? Okay. So, lepas tu ada ni neural tube defect, sacral agenesis, polycystic renal disease. Tapi the most common one is cardiac disease lah untuk first trimester. Ni penting lah untuk korang tahu lah. Dan kalau berlaku dekat second trimester, dia akan ada risk for microsomia dengan polyhydramnios, which may lead to birth asphyxia and traumatic birth injury during birth. And then after delivery, baby may suffer respiratory distress syndrome, hypoglycemia, hypomagnesemia, hypostemia dan hyperbilirubinemia. So untuk kalau untuk maternal, dia akan ada microangiography ni, selalunya macam common lah, macam nephropathy, retinopathy, neuropathy. Tapi the most common adalah ni nephropathy dengan retinopathy. Ada juga problem dekat large vessel disease, macam heart lah, macam biasa kan. Okay, so ni adalah pathofisiologi dia. Actually chronic hyperglycemia ni kat sini dia terlari sikit. So chronic hyperglycemia dia akan lead kepada decrease oxygen tension, and then dia akan ada kepada ni lah. So bila reduce oxygen, dia akan ada anaerobic metabolism. So bila ada anaerobic metabolism, kita akan ada increase of lactate dengan decrease pH. So dia akan cause kepada abortion lah, mungkin toxic maybe. And then kalau ada hypoglycemia dekat full trimester, dia akan impair the organogenesis lah. So penting, kenapa bahayanya GDM ni, sebab dia akan impair dia baby tu punya organogenesis lah, which lead to congenital abnormalities. Itu yang penting lah. And then other than that, dia akan cause kepada polyhydramnios and juga fetal macrosomia. Sebab fetal macrosomia kat sini mula-mula metal hyperglycemia, and then glucose tu dia cross placenta via facilitated perfusion, and then dia akan ada fetal hyperglycemia. So bila ada fetal hyperglycemia, dia akan stimulate secretion of insulin, so which can lead to fetal hyperinsulinemia. So bila ada exhaustion semua, dia akan ada hypoglycemia. Sama juga apa tu, bila banyak sangat dia akan increase kepada insulin growth factor, which can lead to fetal macrosomia. Okay. So bukan investigation lah, macam first kita kena tahu history dia kan, macam mana kita diagnose dia. Kita kena tanya sama ada dia pernah ada history of memang pre-existing ke, atau ni memang first time lah kan, ataupun memang dia ada history of GDM sebelum ni. So kita kena tahu onset dia bila, and then kita kena tahu where dia diagnose ada GDM tu. Sama ada mungkin kadang-kadang waktu booking, mungkin kadang-kadang subsequent punya visit kan. And then macam mana dia diagnose through MOGTT. And then kenapa dia kena indicated for MOGTT ni, sebab MOGTT ni untuk yang high risk patient memang kita kena buat MOGTT lah. Tak semua orang yang kita buat MOGTT. And then kita kena tahu juga ada punya diet control, kalau dia ada GDM ni, dia on diet control ke ataupun dia on insulin ke. And then kita kena tanya dia punya compliance dia, ataupun dia on oral anti-diabetic ke. Okay, lepas tu kita kena tahu dia punya DM status dia, control ke.
And then kita kena tahu juga glucose level and HbA1c dia. And then kalau untuk sign symptom kita kena tanya ada polyuria ke polydipsia. Dan for the complication kita kena tengok aspeknya retinopathy, nephropathy and then CVS juga ada apa-apa simptom tak. And then kita kena tahu infection. Contoh yang candidiasis kan common kan untuk patient yang ada DM waktu pregnancy. Itu PE pun penting juga untuk preeclampsia. And then risk factor kita kena tanya ada past history of GDM ke before this ataupun kita kena tanya dalam family history dia. Betul, untuk diet history dia penting lah, apa yang diorang makan, apa diorang punya proportion kan. Titik-titik apa suku-suku separuh ke benda. Itu kalau dah proportion tu kena tanya ada high in calories ke ataupun high fiber diet punya makanan. Itu kena tanya juga punya apa dia punya baby well-being. Kita kena tanya fetal movement dia. Selalunya kan mak ni akan ada rekod kan baby tu bergerak berapa often kan. Usually macam start 20 week kita dah boleh rekod baby punya movement. So kalau ada reduce tu mungkin kita boleh take note lah. Dan kita kena tanya juga pasal dia punya ultrasound, whether normal, big, and then kita tanya air tu ada kurang ke ataupun ada lebih. Sebab kalau ada lebih tu kita boleh suspect for microsomia. Microsomia. Lepas tu kalau next kita buat physical examination lah, kita tengok punya final height dia, dan kita tengok dia punya estimated fetal weight, kita tengok dia punya lipo, volume, fetal heart, fundoscopy. Fundoscopy ni tengok check mata lah, and then candidiasis lah. Tengok to rule out if there is any infection. And then, okay, ni aku ambil daripada CPG. Ni kita nak screen and diagnose untuk diabetes in pregnancy lah. First screening kan, kalau patient ada risk to develop GDM, so kita kena screen at booking ataupun as early as possible lah kan. So risk dia nanti yang di bawah ni, kalau nampak presence of any risk factor, kalau contoh dia obese ke ataupun ada previous history of GDM ataupun first degree relative diabetes mellitus, ada history of microsomia, ada bad obstetric hysterectomy, ni semua ni dia kena buat at booking ataupun kena as early as possible lah. Ataupun contoh patient tu dia first time mengandung tapi dia ada high risk kan, ada risk factor, so kita kena buat during booking ataupun as early as possible. Kalau contoh patient tu memang dia dah pernah ada, so waktu booking tu dia memang terus kena check lah, kena buat screen tu macam tadi MOGTT tu. And then kalau sama juga macam woman yang age more than 25 years old ni tapi dia tak ada no other risk factor, kita kena buat at 24 to 28 weeks of gestation. Okay, so cara dia kita buat ni MOGTT tu lah dengan 75 gram oral glucose tolerance test. So dia punya result dia, kalau dia mesti more than, kalau untuk fasting ni FPG dia more than 5.1 millimole per liter ataupun 2 hours ni lah postprandial lah, mesti more than 7.8 millimole per liter. So kalau lebih je ni kita memang anggap dia sebagai GDM lah. Kalau tak kita, so kalau contoh kan dia memang ada risk ni semua, kita dah buat bla 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 tapi result dia still normal, so kita akan repeat OGTT at week 24 to 28 which is during second trimester lah kan. Itu kalau dia waktu second test tu dia ada positive result kan, apa dia punya FPG dia more than 5.1 ataupun dia punya 2 hour postprandial dia more than 7.8, kita anggap dia sebagai dia ada GDM lah. Kalau tak, actually patient tu normal. So okay, overt DM ni, so overt DM ni macam, overt ni kita tahu dia obvious lah, very obvious, which is dia punya FPG dia more than 7. Tadi tu kalau kita nak tengok more than 5.1 kan. So kenapa overt DM ni, maksudnya dia punya fasting plasma glucose tu sangat-sangat tinggi, which sometimes we can expect actually macam patient ni sebenarnya dia dah ada macam lebih kurang, mungkin dia ada pre-existing diabetes mellitus tapi patient tu tak tahu, maybe macam tu. So atau so over DM ni kita boleh categorize dia bila FPG dia more than 7 and then random dia punya random plasma glucose is more than 11.1 millimole per liter. Tapi however the diagnosis of over DM should be confirmed with second test lah, whether ni PG atau PGTT. So ni dia punya bacaan dia.
Okay, so ni tadi tu untuk screening. Yang ni untuk algorithm untuk intrapartum punya, untuk misalin kan, audioactive label lah. So kalau macam contoh kita tengok patient yang ada type 2 diabetes mellitus ataupun GDM, whether on insulin ataupun metformin. So ini untuk active label lah, kita kena stop yang insulin dengan metformin tu, kita kena check CBG 1 to 2 hourly, kena check. Itu kita punya target tu within 4 until 7 millimole per liter. Yang ni kadang susah juga nak ingat, so macam dekat label pun baru boleh ingat kot. So kalau dia within the range kan, so kita just continue je lah CBG. Tapi kalau dia rendah, kita kena inform doktor dan kita kena bagi IV bolus. IV bolus apa? D15 ni apa? Ingat? Dextrose. Dextrose. Ah, Dextrose. okay. 50%. 50% dextrose. Tapi kalau asymptomatic, kita bagi nourishing fluid lah, bagi minum ke kan. Bagi minum minum kan. Itu repeat CBG je. Lepas tu kalau dia ada slightly increase dan 7.1 until 10, kita repeat CBG lagi 1 jam. Kalau dia punya tu within normal range for 4 until 7, kita continue CBG. Tapi kalau dia still tinggi daripada CBG, kita start IV insulin infusion. Sama juga kalau macam CBG ni kan, dia lebih 10 kan, sangat tinggi ni, kita bagi insulin infusion. Nanti kita tengok algorithm C. So ni untuk yang insulin infusion punya ni iteration. So kita start, lepas kita start insulin infusion, kita check CBG hourly, setiap jam, setiap sejam. And then kita target emang 4 until 7 je. So kalau less than 4, kita tahan dulu insulin infusion tu, kita kena bagi tahu doktor. And then bagi lagi IV bolus 20 ml, 50% dextrose. Lepas tu bagi nourishing fluid. Tapi kalau lebih, ni ada punya formula dia. Sesaja nak ingat sebenarnya. Okay. So screening and diagnosis, kita ada universal dengan kita ada selective. So universal ni untuk semua patient perempuan lah kan, kita kena screen juga. Tapi kalau selective ni, especially for women yang ada risk to develop GDM. So risk ada risk factor lah untuk women yang ada ni. So kalau high risk, kita kena screen immediately. Tapi kalau contoh patient tu memang high risk, tapi bila kita buat immediately OGTT, semua test tu dia normal, kita kena repeat balik MOGTT tu 4 to 6 weeks later. Okay. Tapi kalau patient tu tak ada pun risk ni, tapi dia more than 25 years old, kita kena buat dekat week 24 until 28 week. Okay. So ni overt diabetes in pregnancy which is significant blood glucose level which is very high during first trimester. So kita kena buat second test would be done to confirm the diagnosis. Contoh kalau kita buat masa kita first test tu, kita tengok dia punya FPG tu more than 7.1. So kita kena test lagi sekali untuk kita confirm. So kalau betul-betul tinggi tu, so confirm dia ada overt diabetes. So kalau if result macam positif, memang overt, so treatment dengan follow up dia, kita buat sama macam pre-existing. Kita treat dia as pre-existing macam diabetes mellitus. So GDM 5.1, tapi kalau overt dia more than 7 bukan 7.1, so 7. Ataupun random plasma glucose je 11.1. Mungkin dengan ada simptom polydipsia, polyuria tu semua. Tanya juga masalah mata ke, kidney tu semua ada tak masalah dia. However, the diagnosis of overt DM is confirmed with second test lah. Kita kena buat second. Dan dah check sekali ni ada, kita kena check lagi sekali. Cuma nak check lagi sekali tu aku tak suruh bila. Tu nanti kena check lagi sebab tak lupa pula bila nak kena buat. Okay, so management for women at risk for developing GDM ni macam sebelum dia develop lah. So kita kena buat medical nutrition therapy and ni individualized lah usually. So kita kena counsel more to counselling and then individualize dia punya pemakanan dia. So tengok sama ada nutritional needs ataupun depends on culture punya preference. Dan kadang-kadang India suka makan ni, suka makan ni, tengok depends lah. Sebab tu ada kata individualized. And then kalau for women at risk for GDM ataupun pre-existing ni pun kita kena juga bagi medical nutrition therapy ni, makanan lah. Lepas tu second is exercise lah.
optimum dia adalah 20 to 30 minutes per day. Dan apa yang kita boleh, kadang-kadang doktor tak akan tanya kan, apa contoh exercise lah. Kita boleh cakap brisk walking, swimming, yoga pun boleh, stationary cycling. Tapi dia ada contraindication, which is untuk patient yang ada heart disease, yang ada multiple gestation, at risk premature labour, dengan ada juga yang pregnancy induced hypertension. Yang tu kita cakap tak payah exercise lah. At degree sini. Kalau nak buat juga mungkin yang very light-lightnya. So ni untuk management untuk yang ada memang pre-existingnya. So first tadi tu untuk yang akan develop GDM kan, yang ada risk lah. Yang ni patient yang memang dah ada DM. Okay, so kita kena bagi preconception contoh kan, dia nak untuk further punya nak mengandung, kita bagi preconception, care and counselling. So kita kena so aim dia adalah untuk reduce incidence of congenital malformation, preterm delivery and prenatal mortality. So first kita kena advise untuk weight dia, reduce weight, and then optimum BP usually kalau boleh ni ikut CBG lah, less than 130 per 80 millimeter mercury. So for HbA1c dia kalau boleh less than 6.5% lah, should be optimal lah ni. Lepas tu kita kena hantar dia for screening untuk diabetic retinopathy dengan nephropathy, macam eye screening, buat apa, cek kencing, air kencing tu semua. And then kita kena juga assess for dia punya cardiovascular. So ingat 3 ni lah. And then kita kena buat blood investigation, and penting sekali untuk kita buat full medication review, untuk kita tengok balik dia punya medication. Okay. And then kita kena bagi dia folic acid supplement 3 months before withdrawal of contraception. Contoh dia ada guna apa-apa contraception, apa IUCD ke atau pil apa-apa ke pil kan. 3 bulan sebelum tu kita kena bagi dia supplement untuk apa, folic acid. Ni ikut CBG ada lah tulis ni. And then kita kena juga ni lah contraception lah. Dan encourage untuk dia ada planned pregnancy. And then preferred dia OCP dengan IUCD. Lepas tu ni untuk antenatal management. So tadi tu yang untuk pre-existing. Okay. Ni untuk antenatal waktu dia dah mengandung. So first kita kena tengok, kita kena cakap dia untuk ada apa, glycemic control dengan ada MNT lah. Apa tadi tu MNT apa? Nutrition therapy. Medical nutrition therapy. So macam ni nak tengok glycemic control ni, patient akan buat apa, self monitoring blood glucose kan. Very recommended. And then lepas tu patient usually kalau yang on insulin, sebab apa bagusnya SMBG ni, bila patient tu tengok ada tinggi ke rendah ke, dia boleh adjust dia punya insulin tu untuk dia reach dia punya glycemic target. So pun ada juga kita boleh buat apa, blood sugar profile ni kita buat kat klinik lah, usually once in 2 weeks. So daripada booking tu, and then mungkin setiap kali apa, once in 2 weeks tu kita akan tengok BSP dia anti delivery. So kita punya glycemic target ni ni aku rasa dia ni SMBG ni. So waktu sebelum makan kot selalunya ke apa lah ni, ke BSP ingat. Ni tak apa lah. Dia semua pre kan? Dia semua pre, tapi yang dinner tu je post usually lah. Ya, ini untuk SMBG ini. Ini untuk BSP BSP. Semua tu lah untuk Kalau SMBG yang ni je lah. Tengok juga kalau patient tu on diet only ke kan, kita kena tengok pre-post dia. Pre-post lah, banyak post lah. Banyak post. Ya, SMBG every 2 weeks kan? Betul? SMBG ni dia daily. Yang BSP tu yang SMBG yang dia akan tengok selalu tu, yang dia tengok kat rumah. SMBG daily, BSP yang every 2 weeks. BSP dekat klinik, SMBG dia dekat rumah. Okay, so ni dia punya pemakanan je lah. Makanan dia sangat penting lah. Kita kalau boleh kena bagi patient makanan yang low glycemic index. Betul lah kan? Sebab usually kalau makanan yang betul lah, kita kena bagi yang low glycemic index kan. Tak ingat sebab apa. Tapi betul. doktor dah cakap apa, supaya dia cepat apa, cepat kenyang. Kalau high glycemic index ni
Glucose tu senang masuk dalam blood vessels kita. Senang kan. So dia spike dia 800 punya sekejap. glucose tu spike. Kalau low glycemic ni dia kurang, dia serap tapi dia kurang cepat daripada high glycemic. Dia kurang cepat. So kita bagi yang mana, high ke low sebenarnya? Kita kasi low. Low. Low glycemic index. Supaya sebab dia lambat nak masuk glucose dalam Dia lambat masuk dia tak dalam adalah blood vessel. spikekan dia punya blood glucose. Yes. Satu lagi supaya dia cepat kenyang dia tu lama lah. Okay, contoh-contoh makan ni. Contoh-contoh makanan dia ni lah. So ni yang suggested punya makanan. Nampak tak? Nampak. So kalau pagi makan mie, spaghetti, sup kan. Spaghetti baik. So ada sup lah daripada yang goreng-goreng ni. Cakap ni buat aku lapar. Chapati lah ni lah boleh tengok lah. Makan apple. Betul lah. And susu penting lah. Susu. Mesti boleh tengok sendiri lah. Aku pun tak tengok lagi. Right. So next is oral antidiabetic lah. Kita akan bagi metformin. So kita ni dunia formulation dia. Metformin. Tapi sekarang aku ada dengar macam kita bagi metformin yang XR ni Yang slow release. SR kalau dia ada GI intolerance. GI intolerance Kalau tak tapi kita selalu bagi metformin biasa lah. Sebab metformin biasa tu murah. Kalau kita XR ni, siapa yang ada nanti bila kita dah start on metformin biasa, kalau dia ada dia kata dia sakit perut, dia ada nausea ke atau vomiting ke, kita kasi extended release. Tapi extended release ni dia once daily je. Sebab dia extended release. Dia slow release. Long lasting lah. Okay. So selalu kita bagi metformin biasa ni je lah. Okay, tu. So bila kita nak start ni, kalau kita first usually kalau pasien yang ada GDM ni, selalu kita akan suruh dia buat diet dengan exercise dulu. Tapi kalau both diet dengan exercise ni, dia tak boleh nak control juga blood glucose tu. Kan within 1 to 2 weeks tu kan. Contoh yang dia datang, kita check awak ada GDM yang very low, yang mild ni lah. Dan kita suruh patient on diet, control dengan exercise. Lepas tu bila next review kan, pergi klinik masih tinggi lagi, dan kita akan offer metformin lah. Ataupun untuk pasien yang memang dah pre-existing, yang memang dah on treatment metformin, kita akan bagi, katakan continue je metformin. And that is insulin lah. So the most preferred one is human insulin, sebab kan dia murah and availability dia senang dapat. So actually insulin ni pun aku tak berapa nak clear lagi sebab tak tahu nak pilih yang mana. Korang tahu tak mana yang patut bagi dulu? Dia depend on patient punya SMBG. Selalu kita bagi biasa juga kan? Biasa bagi start and biasa. Start biasa. Kalau Basel dia ada few kan, dia ada Basel bolus, dia ada premix. Itu lah. Kalau Basel ni dia waktu malam je kita kasi. Kalau dia ada Basel plus 1, Basel plus 2 kan, betul tak? Kalau Basel bolus regime, kita bagi satu malam and then kita bagi every premium. Every premium tu kita bagi intermediate. And malam saja kita bagi yang long acting tu. I mean malam kita bagi long acting, tapi yang every premium tu kita bagi rapid acting. Tu. Biasa bolus lah. Unit Itu biasa bolus regime. Tapi tak semua patient dia start on. Tak semua bagi biasa bolus lah. Betul. Dia depends dia nama dia Basel plus 1. Tak silap aku lah, Basel plus 1. Tu kat mana aku dah tak ingat. Waktu FEMAT ada kita tengok. Aku check dalam DM CPG. CPG DM Kau nak kena check balik. Check dalam tu, dia very good diagram dia tunjuk ke kau. Nanti aku belajar lagi lah. Nanti aku send kat sini lah. Tapi kalau kau tengok dekat, kalau family medicine, kalau kau pergi tengok kat, tapi itu untuk pre-existing diabetes mellitus lah, bukan tak ada kena dengan pregnancy lah. Itu lah. Dia more to premix insulin. Premix ni maksudnya dia makan 2 kali sehari, pagi sekali, malam sekali.
Betul. premix. Kalau basal bolus dia either 4 kali, 3 kali atau 2 kali kan. Kalau premix ni dia 2 kali. Kalau kita nak pilih tu kita doktor suruh tanya patient punya meal. Dia jenis Tanya makan. patient dia punya lah. Dia jenis makan banyak ke ataupun dia jenis Betul juga sebab insulin ni kadang kita tak ada tengok dekat textbook. Kita kena macam tengok patient punya makanan, dia punya level glucose dia. sebab ada patient yang Friendly dengan dia orang punya ni tau. Sebab ada yang bagi kadang biasa, ada yang kadang bagi premix. Sebab kita kena tengok kadang-kadang ada patient yang jenis bila pagi dia punya glucose tu tinggi. And also Yang tu kita kena bagi and also it depends macam bila masa glucose tu tinggi. Contoh bila masa glucose tinggi baru kita nak bagi betul. rapid ke kita nak bagi long Rapid ke betul. Yes. Sebab kadang patient kadang dia akan pagi kan. Pagi tu dia kata glucose dia memang tinggi, lepas tu dia kena makan lagi. So kita kena bagi, aku rasa biasa lah kan. Tu kita kena bagi biasa kan. betul. Kena kasi malam tinggi. Malam tu so that pagi tu dia boleh control lagi. Yes. Right. So ni insulin ni kita kena start bila blood glucose tu tak reach target after MNT dengan metformin, ataupun mungkin dia ada metformin tu is contraindicated ke, ataupun dia punya FPG tu more than 7 ni, which is overt lah kan, ni overt diabetes with or without metformin. Lepas tu ataupun dia punya FPG dia 6 sampai 6.9 with complication macam ada microsomia ke ataupun ada polyhydramnios ke. So kita kena start insulin immediately. So ni mungkin waktu screening lah kita boleh buat. Ni mungkin waktu dia punya dah week yang dah lama-lama kan, dah late punya gestation punya week. So sebab kita dah boleh tahu dah microsomia kan besar. So kita boleh start insulin waktu tu. Okay, so ni type of insulin lah. Banyak juga. Tapi yang ni lah, initiating insulin therapy ni, kalau dia punya glycemic abnormality dia, contoh FPG dia more than 5.3, so suggested dia kita boleh start dengan 0.2 units per kg. Maksudnya berapa unit kan, contoh berat badan dia 50 kali dengan 0.2. 50 kali dengan 0.2 dia berapa lah? Kira lah. So kita boleh start dengan intermediate acting. So intermediate acting mungkin kita boleh start dengan insulatide ataupun kita boleh start dengan Humulin at that time. And then kita boleh increase by 2 units every 3 days until target reach. Okay, maksudnya setiap, tapi tak tahu lah sebab kadang-kadang ikut CPD macam ni, tapi bila in practice doktor buat lain. So tu nak kena tanya balik waktu ni nak kena tanya balik waktu dekat ward lah. Boleh kan? So kalau ni nanti kita kena jumpa dengan doktor. So ni maybe aku nak share something kot. Cuba pergi slide yang sebelum. Boleh tak? Ni sebelum ni. Ni kan, yang most common kita akan guna untuk basal ialah yang tu insulatide. Insulatide, betul. Sebab dia bukan insulatide. Yang lepas slide selepas ni. Insulatide sebab Mana? dia is dia paling antara yang murah lah. And then dia dia antara yang murah insulatide. Lepas tu pasal yang berapa unit yang kita akan guna untuk patient, betul tak? And then berapa yang kita tak boleh exceed to the patient. Faham tak? Contoh. Okay, contoh jap. Ni apa yang aku ingat lah. Kalau salah betul kan Okay, dia contoh berat badan dia, contoh dia berat 60 kg kan. Insulin dia tak boleh lebih daripada berat badan dia. Itu contoh dia punya pre-existing diabetes mellitus tak control, faham tak? So dia tak boleh exceed dia punya berat badan. Sebab apa? Sebab kalau dia exceed berat badan dia akan jadi hunger pang nama dia. Hunger pang ni di mana patient akan rasa lapar sangat sebab terlalu banyak insulin dalam badan dia. Menyebabkan dia lapar dan dia akan makan lebih banyak. Dan itu menyebabkan dia punya condition lebih worse. So contoh kalau contoh kita bila kita start insulin, dah unit tu dah
dah reach dia punya berat badan, kita memang kena cakap dengan patient supaya dia control dia punya diet. Kalau tak, dia akan dapat hunger pang. Itu tentang insulin lah. It's bukan practice in pregnancy je, can be practice Medical lah. on diabetes mellitus patient. Oh. So ini yang korang kena tahu lah, sebab I think common juga kalau korang, kalau korang pergi dekat contoh Family Med kan, dia punya insulin tu dah terlampau tinggi sampai doktor tak boleh tinggikan, dia kena hantar kepada family medicine punya specialist. So at that time baru dia akan dapat counselling. And then dia punya insulin tu dia tak boleh exceed dia punya berat badan. Dan Okay, sekejap nak tambah sikit. Yang kan tak boleh exceed the body weight patient kan. Lepas tu doktor bahagi juga untuk kalau contoh patient tu dia basal bolus kan. Maksud dia ambil yang basal dan juga dia ambil yang short acting kan. Short acting Dia akan bahagi dua macam basal separuh, short acting separuh. Ataupun 1/3 dan 1/2/3 macam itulah. Betul-betul. Dia tak boleh macam contohlah dia 100 kilo. 100 kilo kan. 60 kilo tu 60 unit tu daripada short acting. Tak boleh, dia mesti ada limit. Dan Betul. lepas tu yang pasal kalau dia still lebih dia punya body weight kan, still dia tak control juga. Dalam CPG dia juga cakap kita kena start macam betul rumah cakap, kita kena counsel dia, refer ke family medicine specialist. Lepas tu dietitian tu, but most likely dia punya diet lah kan. Tapi juga kita boleh start check underlying, sebab kalau tinggi insulin tapi still tak kontrol, boleh juga disebabkan oleh ada tumor, ada apa-apa. Adrenal. Adrenal. Dah. Betul. Yes. Alright. Mantap. Ya, tapi kita memang kena start macam ni juga kan. 0.2 ke tak kisah. Contoh senang macam ni juga kan. Start macam tu lah kalau according to CPG. Yes, start macam tu je. Sekejap nak tanya. Apa maksud dia tak boleh lebih berat? Maksudnya kalau dia katakanlah dia 60 kg, berapa unit yang dia tak boleh lebih? Tak boleh lebih 60 tu, tak boleh lebih 60 unit. Tak boleh lebih 60 unit macam tu lah. Contoh dia basal dia start 10 unit. So dia ada baki 50 unit lagi untuk digunakan. Tapi tu yang saya kata, contoh itu kalau dia memang dah terlampau tak terkawal dia punya glucose level. Okay, dia punya berat 60 kg. So kita kena bahagi 2/3 ataupun half. 30 unit tu mesti kena basal. Yang 30 unit lagi kita boleh kasih short acting atau rapid acting. Soalnya kasih short acting lah, Atrapid sebenarnya. Sebelum makan. Sama macam premix juga. Premix. Contoh premix start kan. Kita kena tak boleh exceed 60 kg. Maksudnya tak boleh exceed berat badan dia. Kalau tak dia akan develop hunger pang. So kalau contoh berat badan dia 60 kali dengan 0.2 unit, which is baru 12 unit. Faham tak? Sebab dia kata units per kg. So kalau dia macam kita kena darab lah. Ini dalam pregnancy lah. Contoh dalam pregnancy ni. Okay. So human insulin adalah yang preferred choice in pregnant women who need insulin therapy. Lepas tu kalau dia kata, tapi tu lah, dia kata kat sini human insulin adalah ni tadi lah, 2 million ni. So macam tak sure lah. Sebab kadang aku dengar pun banyak insulatat sebenarnya. So lain lah sebenarnya in practice dengan CPG. Jarang lah dengar insulin dekat ward lah. Insulatat ataupun Actrapid pun banyak juga kali dengar. Lepas tu both rapid ni dua-dua kan long efficacious as human insulin. Itu tu baca ni, kes ni.
So insulin therapy can be initiated at outpatient setting in pregnant women with diabetes. So preferred choice of insulin regime in diabetes in pregnancy is multiple daily injections. So maksudnya macam tadi contoh kan, apa 60 kali dengan 0.12 kan. So 12 tu kita kena bagi lah 12 tu one shot terus. 12 tu tak silap aku 12 tu one shot lah untuk malam. Untuk malam lah. Tapi tak silap aku kalau dia develop any side effect, contoh hypo symptom, dia akan reduce lah jadi 10 unit. So dia akan soalnya clinically clinician dia akan naik 2 unit ataupun dia akan reduce 2 unit. Lepas tu mana tadi? So kalau insulin analog tadi tu should be continued during pregnancy in women with pre-existing. So kena continue. Lepas tu rapid acting insulin may be considered as an option, particularly in patient yang frequently ada hypoglycemia dengan postprandial hyperglycemia. So using human insulin during pregnancy. So next kita kena sama juga macam PE prophylaxis yang kita kena bagi dia 75 mg aspirin daily from 12 week of gestation until delivery. Ni yang ada high risk untuk develop preeclampsia. So macam patient tu dia ada diabetes mellitus tapi dia ada high risk juga untuk ada preeclampsia, so kita bagi dia aspirin juga 75 mg. And then kita kena buat assessment lah untuk complication for diabetes. Contohnya retina assessment kita kena buat at booking dengan during week 28. So kalau dia ada masalah kita kena refer dia. And then renal assessment masa first antenatal visit. And then refer juga kalau ada abnormal serum creatinine, ada abnormal albumin creatine ratio which is more than 30 mg per millimole tu lah. And then ataupun total protein dia more than 0.5 gram per day. Okay, dan kita kena check juga untuk dia fetal surveillance using ultrasound. So kalau tengok dia kena corresponding lah. Kalau 11 sampai 14 week ni kita kena buat early scan. Tengok dia punya CRL dia. Dan kita kena tengok dia kalau ada any structural malformation including acrania ataupun anencephaly. Encephaly ni tak ada tempurung dia. Acrania ni tak ingat apa benda. Tahu apa benda? Ingat lah. Biasa acronia yang tidak tempurung, anencephaly Tak ada cranium. tak ada. Oh, encephaly tak ada brain. Encephaly tak ada brain. Encephaly ni dia Tak ada brain lah. No brain. Tak ada brain, dia part of the brain dia tak ada. dia ada Dan kepala tu, kalau tak ada brain langsung, Selamat. rasanya baby tu tak survive. So kalau and then next kita buat, so penting lah sebenarnya kalau macam doktor tanya bila kita nak buat ultrasound, so kena ingat lah 11, 14, 18, 20, 28 to 36. So ni tengok lah dia punya. Okay, then kita kena and then dunia management ni adalah timing and mode of delivery. Ni kalau ikut NICE guideline, kalau patient tu memang ada pre-existing diabetes with no maternal ataupun tak ada complication lah, kita delivery between 37 sampai 38 plus 6 week 6 ni day lah actually. And then kalau patient tu yang memang ada pre-existing tapi dia ada complication, kita kena deliver before 37. Usually kita buat 36 week tu kita dah boleh deliver lah. And then kalau GDM, ni untuk yang ada GDM with no maternal complication, no later than 14 ya. Kalau ada GDM and ada complication, kita deliver before 40 weeks plus 6 days. And then tengok elective delivery by apa? Ingat. Tapi ya, ataupun induction of labor. Induction of labor ataupun sisa. Ni yang kalau yang ada fetal complication macam microsomia, polyhydramnios tu, apa-apa complication ni.
Pasti. Betul. Kan kalau macam dia GDM on insulin atau GDM on diet kan, tu kan dia ada macam week, berapa week semua tu kan. Tak ingat lah macam ni. Yang mana? Kalau macam on diet, dia boleh lambat sikit, dan kalau on insulin, Yang tu kan. ada kan? Macam tu. Yang tu tak ada pula sebab dalam CPG ni je Oh, yang ada. itu ajaran USM kot dah. Mungkin tu ajaran USM lah. Sekejap, yang Syafiq previously tahu tu apa, depends on apa treatment kita, dia ada week dia yang kita kena deliver juga ke? Dia macam kalau GDM on insulin, dia before 37 tak silap. Kalau based on diet control, dia boleh 40. Okay. So saya, Faham. tapi aku tak sure. Rasanya at 37 weeks kot kalau with insulin. 38. Tapi Kalau dalam diet at 40. itulah, tapi dalam guideline ni tak ada kan. So, Betul. Baru legit teringat. ataupun Kita cari lagi ya. Sebab kadang notes macam tu ada dekat dalam student punya note tau. Tak ada dekat dalam CPG. So, alright. sekejap aku nak share ada student punya notes kot. Nampak tak je aku try share. Nampak tak ni? Nampak kan? Belum. Nampak? Dia Microsoft Words. Tak ada. Boleh. Enggak ada. Tak apa, nanti kalau tak mau aku share kat WhatsApp lah. Ni baca je, dia macam student notes sebenarnya. Jap, dia tengah loading. Loading. Tu tak ada. Oh, okay. Oh, ni yang buku kecil tu lah. Apa? Buku kecil tu. Aku rasa buku kecil tu kot. Rajin dia type masa tu. So, kalau insulin therapy kat sini dia kata firstly kita bagi give therapy 4 to 6 unit TDS. So macam aku rasa macam tadi tu, yang 12 unit tu kita tak bagi sekali tau. Itu Atrapid tu ni short acting. Short acting. Jadi kalau ikut CPG tu short acting tu kan kena start dengan 6 dulu kan. Nampak tu. First rapid TDS tu maksudnya dia ni lah rapid ni. Jadi 3 kali dia pakai. And then Tadi tu biasa lah. Every 1 day ke 3 days saya ingat lah. Every 3 days tadi kalau mention dalam CPG. Dah lagi 5 minit dia akan end. Oh. Yes. Guys, aku nak share something waktu aku belajar tentang GDM ni lah. Okay. Share. Kan from history and also physical examination, kan dia suruh rule out one of our batchmate kan present to the lecturer. Rule out micro and macro complication of diabetes mellitus kan. And betul tak? Tapi waktu tu patient is having a GDM. Lepas tu doktor tanya, does this GDM can have a maternal complication? Lepas tu ramai antara kami jawab ya lah kan. Tapi jawapan dia sebenarnya tak pun. Sebab GDM is only glucose intolerance at pregnancy only. So it does not causes a large maternal complication to the mother. So kalau yang micro and macro tu is if patient ada pre-existing diabetes mellitus, yes, then you need to rule out the micro and macro complication of diabetes. Tapi kalau patients only GDM je, tak perlu nak macam nanti kalau dia tanya tak perlu nak cakap sebab dia tak terlampau severe. It's not that severe. Lepas tu aku ada teringat juga yang macam kalau pre-existing diabetes kan, dia ada chronic diabetes mula, kita mungkin kita punya complication akan dapat daripada baby, which mean kita akan dapat congenital anomalies. Tapi kalau patient yang ada GDM, mostly akan dapat microsomic baby. Betul. Sebab kalau korang teringat lah, dia kalau GDM dia akan dapat microsomic baby. Dia rarely lah dapat
congenital anomalies. Tapi kalau patient yang ada chronic diabetes atau pre-existing diabetes, kita akan dapat congenital anomalies. Sebab dia punya apa? Sebab dia akan ada malformation dekat early trimester lagi dia dah ada Early malformation. trimester. Yes. Betul. Betul. Sebab kalau JDL selalu dekat tengah-tengah kan. Sebab hormon kan. So maybe dapat So, beta usually, besar. Besar macam tadi tu lah. Ya. Okay. Boleh ingat. Itu yang doktor dia tanya, before what week? Aku tak ingat tu. Aku cek juga definisi yang ada duration tapi macam tak jumpa kat CBG. Masa GDM memang dia tak ada week ni. Semua Dia tak ada week lah. dia kena just tahu first trimester sampai berapa week. Second trimester bila. Dia punya extra reading. Kiranya kalau dia ada waktu first trimester, even dia GDM pun, bukannya pre-existing GDM, dia ada dia ada consequences untuk dapatkan ni lah, yang malformation. Hard Malformation lah. malformation. Betul. Okay guys, last aku rasa kita kena tahu lah pasal preconception counselling to patient is having a DM tapi dia in a very young age. Okay, aku masa ada dapat satu patient aku club age 32 years old. So dia nak childbearing tapi dia punya HbA1c is exceed the normal limit. So 8.5. So what is the management to the patient? First one is you need to control very strict control of glycemic kalau dia nak conception lah. Kalau dia nak ada anak lagi. So macam mana you buat benda tu, doktor cakap is you kena tukar dia punya oral therapy sekarang. Contoh dia ada on metformin ke, dia ada on oral anti-diabetic yang lain ke. You need to change all that. Insulin. Ataupun change yang ada than metformin to insulin one. So probably you need a Besa bolus atau Besa +1 atau +2 sampai dia punya HbA1c reach less than 6.5, then you can kasih patient untuk ada anak. Buat kerja lah. Buat kerja lah. Kalau tak you need to give contraception. Kalau dia mengandung juga,